नमस्कार। जय श्री जगन्नाथ। स्वागत करुछि आपण मानंकु मो यूट्यूब चैनल को। आजिर वीडियो रे देखिबा मो घरर सखाळर ठाकुर पूजा। संध्या परे ठाकुरंक पहड़ पड़िबा परे ठाकुरंकर सब बासी फूल बासन को ठाकुर घरु बाहर करी सफा करी दिए। जदि कौनसी असुविधा कारणरू राति रे बासन माजी न पारे, जेमिति कि वर्षा जोगु अन्यान्य कारणरू मध्य, सेतेबेले ठाकुरंकर बासन ठाकुर घरु काढ़ी निए, घर को परिष्कार करी दिए ठाकुरंक विश्राम पाई। सकाळू ठाकुरंक बासन माजी फूल तोली ठाकुरंक घर को आसे। ठाकुरंक बासन मजा साबुन अलगा रुहे। ठाकुरंक पूजा सबुबेले एकाग्रचित मनरे शांति परिवेश रे उत्तम वातावरण रे करा जाए। सेथिलागी सखाळर समय पूजा करिबा पई सठिक समय। दिन 12टा परे ठाकुरंकर पूजा करा जाए नहीं, कारण सही समयटी को ठाकुरंकर विश्राम समय कहा जाए। सेथिलागी ठाकुरंकर पूजा 12 बेला पूर्वरु सारीदेवे सबुबेले। ठाकुरंकर बासन माजी सारिबा परे मु ठाकुर घर को आसे। ठाकुर घरर कबाट खोलिबा आगरू प्रथमे प्रणाम करी ठाकुरंकर अनुमति मागी कबाट खोलिबे। घर को आसी सारिबा परे प्रथमे गोमल रे घर को भल भाबे पोछि नेबे। शुद्ध जल रे किछि गोमल ता सह किछि गंगा जल मिसेई ठाकुरंक घर को भल भाबरे मु पोछि दिए। पोछि सारिबा परे निश्चित भाबरे आसन टिए ग्रहण करी ठाकुरंकर पूजा करिवे। बिना आसन ग्रहण करी ठाकुरंकर पूजा करा जाए नहीं, सेथिलागि आसन टिए पकई ठाकुरंकर पूजा आरंभ करिवे। पंच उपचार रे पूजा करा जाए। हमर स्नान, चंदन बेश, फूल, दीप धूप एवं नैवेद्य, एही पंच उपचार रे हमर ठाकुरंकर पूजा करा जाए। स्नान निमंते चंदन घोरिबा भाव सह पूजा करिवे। एठी अलगा अलगा चंदन मु घोरिछि। किछि अष्टगंधा मिश्रित चंदन मध्य मु घोरिथिली। पूर्व वीडियो रे कमेंट आसीथिला कर्पूर को नेई कि मु चंदन घोरिबा समय रे केउ कर्पूरर व्यवहार करे। सेटा होछि श्री कर्पूर। एमिति किछि श्री कर्पूर देखा जाए। श्री कर्पूर को चंदन पेड़ी रे पकई भल भाबरे घोरी नहीं थाए। अष्टगंधार फोटो मध्य जने मते कहिथिले देखैबा पई। अष्टगंधार तो केबे मु पैकेट आनी नाही, छोट छोट एमिति किछि डब्बा थाए अष्टगंधार, सेटा मु आनिछि। सेटा पकई कि मु एठी चंदन घोरिछि, आपण माने देखि नेबे। एमिति छोट छोट डब्बा अष्टगंधार। चंदन घोरी सारिबा परे मु चंदन पेड़ी को धोई दिए, कारण ठाकुरंक पाखरे बासी जिनिसर व्यवहार होए नाही। चंदन पेड़ी रे चंदन लागी रहिले परदिन सेटा बासी चंदन होई जिवो। सेतिलागी प्रत्येक दिन चंदन घोरी सारिबा परे ठाकुरंक पई चंदन पेड़ी को मु धोई दिए। चंदन हेउ किंबा फूल हेउ जदि कढ़ तोलिकी ता परदिन ठाकुरंकर पूजा करा जाए, सेटा मध्य बासी फूल रे गणा जाए। सेतिलागी ठाकुरंको सबुबेले सज जिनिस देई ठाकुरंकर पूजा करिवे। शुद्ध मनरे शुद्ध जिनिस देई ठाकुरंकर पूजा करिवे। चंदन को घोरी सारिबा परे सबु चंदन को मु अलगा अलगा जगह रे बाहर करी नेछि। चंदन को चंदन पेड़ी रे केबे भी रखिके ठाकुरंक मस्तक रे लगा जाए नाही। सेथिलागी गोटे जगह रे बाहर करी देकी से सब को मु ठाकुरंकर पूजा निमंते रखिनिए। एठी तुलसी काठी को मु घोरी की नेथिली। ठाकुरंक पूजा रे सब बेले पितळ जिनिस रे व्यवहार करिवे। प्रस्तुत करे सेटा मोर श्री कृष्ण को राधा कृष्ण फोटो रे अभाव थाए से आउ रहिले जगन्नाथ, तांको मस्तक रे मु एही चंदन को लगेई थाए। ठाकुरंक पूजा रे सब बेले पितळ जिनिसर व्यवहार करिवे।
ଏବେ ଚନ୍ଦନ ଘୋରି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ନାନ ନିମନ୍ତେ ଜଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ତା ସହିତ କିଛି ଶ୍ରୀକର୍ପୂର ମିଶ୍ରିତ ଚନ୍ଦନ ଯେଉଁଟାକି ଘୋରିକି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ରଖିଥିଲି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଏଇ ଜଳରେ ମିଶାଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ବାସ ଜଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ନାନ ନିମନ୍ତେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ରଖି ଠାକୁରଙ୍କର ମୁଁ ସ୍ନାନ କରେଇ ଦିଏ। ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟେ କପଡ଼ାରେ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛିକି ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଖିନିଏ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ନେଇ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଆଉ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ ଘୋରିକି ରଖିଥିଲି ସେଇ ଚନ୍ଦନକୁ ମିଶାଇ ଗୋଟେ କପଡ଼ାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯାହା ବି ଫଟୋ ଥାଏ ସେସବୁକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛି ନିଏ। ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୋଛି ନ ପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ଫୁଲକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇକି ଠାକୁର ଫଟୋ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ। ହାତରେ ପାଣି ନେଇକି ଜମା ବି ଛିଞ୍ଚିବେନି ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋରେ, ଫୁଲଟିଏ ପକେଇକି ଛିଞ୍ଚିବେ। ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ନାନ ସାରି ଠାକୁରଙ୍କର ଯାହା ବି ଫଟୋ ଥାଏ ସେସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛି ସାରିବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗି କରିଥାଏ। ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଠାକୁରଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୁଲରେ ସଜେଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଫୁଲ ତୋଳା ଯାଇଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ସମୟ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ଯଦି ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଥାଏ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ମାଳ ମଧ୍ୟ ଫୁଲର ମାଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ 3ଟି ମାଳ କରିଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲରେ ସଜେଇ ସାରିବା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗି କରିଥାଏ। ବେଲପତ୍ର, ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଦୁବ ଏହିସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜାରେ କେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ କେଉଁ ଫୁଲ ଲାଗିବ ସେସବୁକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ସେସବୁ ଫୁଲକୁ ଦେଇଥାଏ। ଫୁଲ ସଜେଇବା ମୋତେ ବହୁତ ସମୟ ଟିକେ ଲାଗିଥାଏ। ସମୟ ଲାଗିଥିଲେ ବି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସେତିକି ସମୟ ବାହାର କରି ଠାକୁର ପୂଜା କରିଥାଏ। ଏଠି ମୋ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କାନରେ ଅଛି କାନଫୁଲ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲରେ ହିଁ କାନଫୁଲ ତାଙ୍କର ବନେଇ ଦେଇଥାଏ। ଦୀପ ଧୂପ ଲଗେଇକି ତ୍ରିପାୟା ଉପରେ ଦୀପ ଅଖଣ୍ଡଟିଏ ଲଗେଇକି ଧୂପ ଲଗେଇକି ଏବେ ମୁଁ ଭୋଗ ଦେଇଥାଏ। 4ଟି ଜାଗାରେ ଆମର ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ଭୋଗ ଥାଳିଆରେ ବେଲପତ୍ର, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଉ ଫୁଲ ଏ 4ଟି ଜାଗାରେ ଦେଇ 3 ଥର ପାଣି ବୋଲେଇ ଭୋଗ ଦିଆ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଭୋଗ ଲଗେଇଥାଏ। ଭୋଗ ଲଗେଇ ସାରିବା ପରେ ଶେଷରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କର୍ପୂର ଆଳତି କରେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇ ସବୁ ଘରେ ମୁଁ କର୍ପୂର ଆଳତିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଲେଇକି ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ 2 ଥର ମୁଁ କର୍ପୂର ଆଳତି କରି ଘରର ସବୁ ଜାଗାରେ ବୁଲେଇଥାଏ। କର୍ପୂରର ବାସ୍ନା ବହୁତ ଭଲ। ସାରା ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ କର୍ପୂରର ବାସ୍ନା ରହିଥାଏ। ଘରେ ମଧ୍ୟ କର୍ପୂରର ବାସ୍ନା ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଆଉ କର୍ପୂର ଆଳତି ଦ୍ୱାରା ଘରର ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଯାହା ବି ଥାଏ ସେସବୁ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। କର୍ପୂର ଆଳତି ପରେ ମୁଁ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିଥାଏ। ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ ଓ ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ। 3 ଥର ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କି ଦେବତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରିଥାଉ। ଏମିତି ମୋର ସକାଳର ଠାକୁର ପୂଜା ସରିଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।